Unya, patiglom na pud ko ring dapita kay ginana ako sa ubos, medyo tinaw man ang dagat mo tong gisulayan akong salom. Padulong ko aning batuhaw kay di ako muhapa kay basig na isda mo agi ba. Basig na tangigi mo agi or di ba mamsa. Mo tong diri ko mo plastar. Nya. Pagka plastar na nako sa ilalom, nakagunit na ko sa bato para di ko maanod sa sulog ba. Kinahanglan manggita mo gunit sa bato ana. Nya nanaw-nanaw na ko sunahan, medyo mingaw man. Nya na may kitong nagpadol sa kuha, mo lang na akong gipana. Nya tuara, balitok nindot kay pagkaigo, nasintrog yun, natunga-tunga gyud sa lawas na pagkaigo. Nindot kay pagkatirada. Nya okay na ni, medyo dako-dako naman pud ni. Paat sa ni pang sabaw pag abot sa daplin. Sa gulag kamunggay ba. Nya butang agsili aw higop-higop nastang lamia, lame kayo. Malud. Kitong. Nya nakachamba gyud ko diri ba di, nakapana kog tangigi nara. Medyo dako-dako na ni. Nasa mga 5 kilo siguro nya gidoblahan ni birds nara og gitanggal na ni birds yang pana kay nindot pud pagka dobla na kay nasinto pud pagkaigo. Pagpana na ko ni medyo napingis man siya pagkaigo, may lang gani wala makatanggal. Na ungot pang simas pana ba. Unya pag-abot na pud nako ning dapita, nakapana na pud kog tangigi. Ikaduha na ko ning kapana akong adlaw. Narao medyo dako-dako na pud ni, nasa mga 5 kilos gyapon. Medyo napingis gyapon pagkatira, mo tong gidoblahan na pud ni birds. Nara si birds oh. Kadakam ba ni? Kadakam. King Mac. Ano ba sa patapan mo, kutsilyo? Nya pagabot daw yung dapita, nagpadaplin ako dahil kusog naman kay sulog. Nya kita kog ilak mo dong gipana lang pud nako, pero medyo layo-layo pagkapana nako nakabuhi kay wala malapsis pana kay medyo layo-layo man siya gamay.